अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इंतहाई मुख्तसर सी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर आप मेरे उस मकसद को समझ गए तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। काफ़ी सालों पहले मेरी एक बुज़ुर्ग हस्ती से मुलाकात हुई जो सिलसिला चिश्तिया से और सिलसिला शाज़लिया से ताल्लुक़ रखते थे और साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे। अहले तरीक़त और अहले सलासिल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस राह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात बुज़ुर्गों को अता फ़रमाता है। मुख्तसर तौर पर कुछ बुज़ुर्गों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतखब फ़रमाता है और वो रुश्द व हिदायत के लिए मुंतखब कर लिए जाते हैं और उन्हें आवाम में, लोगों में भेज दिया जाता है। और कुछ लोग और कुछ बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ सौंपी जाती हैं, यानी वो लोगों के सामने मौजूद नहीं होते। कभी ऐसा होता है कि 2-4 लोग ही उन बुज़ुर्गों को जान पाते हैं और कभी ऐसा होता है कि उन बुज़ुर्गों का हमें पता भी नहीं चल पाता। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई जिनका ना कोई आस्ताना था, ना उनकी कोई खानका थी, ना ही कोई मुरीदों की भीड़ थी, ना ही कोई आवाम का रश था। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे करम हुआ, मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर मैं उनको जान पाया। उस बुज़ुर्ग हस्ती के बहुत सारी बातें मेरे पर एक राज हैं, क्योंकि उन्होंने उन बातों को छुपाने का मुझे हुक्म दिया और जिन बातों को बताने की मुझे इजाज़त थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, एक ऐसी बात पे तवज्जो दिलाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था और मैंने बड़ी मोहब्बत से उनसे पूछा कि हज़रत, आपको इतना इल्म कैसे अता हुआ? मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी रियाज़तें की थी, कौन से मुजाहिदात किए थे, किन जंगलों में गए थे, किन बेयाबानों में गए थे, कैसी रियाज़तें की थी और आखिर कौन सा वो ख़ास अमल था जिसके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मुकाम अता फ़रमा दिया। आप जानते हैं कि उस बुज़ुर्ग हस्ती ने मुझे क्या जवाब दिया? आप सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे। कुछ बातें उनकी अपने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि बेटा, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मैंने रियाज़तें भी की, मुजाहिदात भी किए, बेशुमार चिल्ले किए, बेशुमार बुज़ुर्गों के हुक्म से मैंने बहुत सारी रियाज़तें की, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ बुज़ुर्गों की तरफ से मुझे अता हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ख़ास वाक़या हुआ जिसके बाद मैं ये समझता हूँ, वो बुज़ुर्ग कहने लगे, मैं ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह ने उसके बाद मुझे इल्म अता किया। शायद उस वाक़ये के बाद मुझ पर इसरार और रमूज़ खुलने शुरू हो गए। शायद उन वाक़यात के बाद मुझ पर अल्लाह की अता हो गई। फिर उन्होंने मुझे वो एक छोटा सा वाक़या सुनाया जिसने मेरी ज़िंदगी भी बदल के रख दी और मेरे अंदर भी एक ख़ास किस्म का जज्बा जो पहले से मौजूद था, वो मज़ीद उस जज्बे ने ताकत पकड़ ली। कहने लगे, बेटा, मैं जब अपने ज़िक्र और अशगाल में, रियाज़तों में मसरूफ़ था, कोशिशों में मसरूफ़ था, बुज़ुर्गों के हुक्म पर चल रहा था, बहुत कुछ मुझे अल्लाह ने दे दिया था। कहने लगे, बेटा, तुम जिन मौक़िलात और जिन्नात के पीछे भागते हो, हम उनसे पीछे भागने लगे थे, यानी हमें उनकी तलब ही ख़त्म हो गई थी। इतने आते थे हमारे पास, लेकिन हमारी तलब कुछ और थी, हम कुछ और चाहते थे। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक अल्लाह का वली क्या चाहता होगा, अल्लाह की रज़ा ही तो चाहता होगा, अल्लाह का कुर्ब ही तो चाहता होगा। कहने लगे, एक दफ़ा मुझे पता चला, कुछ उन्होंने वाक़या अपना बयान किया कि एक गरीब का बच्चा है, वो बीमार है, इत्तफ़ाक़ से वो लोग भूखे भी थे। मैं वहाँ गया खुद चल के, मैंने उसकी माँ को कुछ पैसे दिए इलाज के लिए और मैंने उसके बाद उस बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। उस बच्चे ने पेट भर के खाना खाया। मैं कुछ अच्छी किस्म की ग़िज़ाएँ लेकर गया था जिसे खाकर इंसान खुश हो जाए। जब बच्चे ने वो ग़िज़ाएँ खा ली, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो अचानक से बच्चा बोलने लगा कि बाबा जी, मौलवी साहब, इस तरह से बच्चा बोलने लगा। वो बताने लगे मुझे, कहेंगे मेरे हुलियों को देखकर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहम व करम फरमाए। फिर बच्चे ने
اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اور پھر اچانک سے اس نے کہا کہ یا اللہ یہ جو بھی ہیں تو انہیں اپنا ولی بنا لے۔ کہنے لگے، اس کے بعد میں واپس آ گیا اور چند دنوں بعد میری حالت بدل گئی اور اسرار و رموز مجھ پر کھلنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، بیٹا عاصم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بھوکے بچے کی دعا مجھے لگ گئی۔ خدمت خلق کرنا یہ اللہ کی عطا ہے، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہ انسان خدمت کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں لاکھوں بچے شاید بھوکے ہو سکتے ہیں، اور ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے پورا پاکستان سیلاب زدگان کی اس وقت مدد کر رہا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اسی وجہ سے بنائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں۔ میں یہ بات جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ لوگ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ لوگ مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اس جذبے کو اور مزید ابھال لیں، اور مزید بڑا کر لیں، اور مزید جذبے کے ساتھ کوشش کریں۔ خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترغیب دلائیں، جس طرح سے میں آپ کو خدمت خلق کی مزید تلقین کر رہا ہوں۔ اگر میرے کہنے پر آپ نے آج 1 روپے بھی خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا، یقین مانیں اس 1 روپے میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا، اس نیکی کے کام میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ کوئی انسان کہیں دور سیلاب میں موجود ہو، اس کو پہننے کو کپڑے مل جائیں، کھانے کو کچھ مل جائے، اس کا گھر تعمیر ہو جائے، اس کے لیے کچھ اسباب پیدا ہو جائیں دنیاوی طور پر، اور اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ جن لوگوں نے بھی میری مدد کی ہے، جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، ان سب پہ کرم فرما دے، میرا رب بہت کریم ہے، اللہ اس کی دعا سن لے تو ہم سب کے کام بن جائیں گے نا۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ وہاں سیلاب زدگان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے بھی ہو سکے، جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے، زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو اس وقت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، کسی بھی نام سے وہ کام کر رہے ہوں، آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔ اور آج میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا ہو سکے، جو آپ کی حیثیت ہو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کی بھی مدد کر دیں، اس نیکی میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اس پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لوں، اور کسی نہ کسی طرح سے اس نیک کام میں بھی شامل ہو جاؤں، تاکہ اللہ پاک مجھ پر بھی کرم فرمائے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے، مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک بھی اس انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔